Hello mga bata, good morning. Nakoy pa-challenge sa inyo ha. Kung maka-answer mo, nakoy ampaw oh. Unsay grade ninyo? Unsay grade? Grade 3. So, give me Bible verse. Sige sa Bible verse. Bible verse. Oh. Bible verse is ka Bible verse kisa. Nakay Bible verse? Unsa man? Bible verse. Bible verse. Oh. Ya, po. Duha. kay. Kisa ikaw. Unsa man ninyo? Bible verse. Diyon. Bible verse. Ikaw, Richard, pagdali. Di ba kabalo mag Bible verse? Verse? Oh, Bible verse ba? Memory verse, Bible, Bible. Memory verse. Bible? Oh, memory verse. Ano yun? Sige na. Ayun na yun. Sari. Agoy, wala. Sari. Oh, Bible verse. Sari, pagdali. Pagdaan ko sa Richard. Pampers. Wala yung Bible verse. Memory verse. Ikaw, ano ka? Unsa man? Sige. Sige yun. Ay, ano, maulam ano? Bible verse ya. Ikaw, unsa man? Bible verse. Henry? Lapin ako. Sige, Bible verse. God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Unsa na nga verse? Asa makita? John 3:16. Okay, nasa John 3:16 daw. Ya, napakila sa butana. Unsa ang Ginoo para sa imuha? O kinsa ang Ginoo para sa imuha? Kanang among Savior. Amen. Sa imong Savior. So, salamat kayo nakadaog ka nya. Kanang unsay pangalan nimo? Liam. Kurt Liam. Grade 3 ka no? Sige, salamat kayo. Huwag pa rin sa pagabutan. Bye-bye. So, sayangan ninyo.